Ok, entonces seguimos con la historia. Ahora por fin tenemos, no sé si la ventaja, pero tenemos al menos un aliado en Lunálgida. Creo que ahora sí que sí, o al menos se muestran de forma convincente después de que descubrimos esta roca de sal que parecía como ir todo como en contra de Lunálgida, pero al final se mostraron bien receptivos al diálogo y el tema es que Fragualas es el enemigo. Y quedamos justo para una pelea, que ojalá que la podamos hacer al primer intento. Ups, se me había olvidado volver al campamento porque quería comprar pociones. Mm, o sea, en el momento, o sea, farmeé como dos peleas nomás, pero estuve subiendo un poco este personaje. Se basa harto en objetos. O sea, permite usar objetos dos veces y cosas por el estilo. Está bastante útil. Así que si hay espacio, yo creo que lo voy a usar. Em, no hay nada nuevo acá, creo. Protege la velocidad. Estaría bueno. Además que estas cosas igual son caritas. De todos los aliados dentro y los de un aliado. Esta es buena. Pantalla en almacén 30. Si compramos 10 son 5000, ¿cierto? Sí. Ya no vamos a necesitar más de 10. Está todo bien. Antiveneno compraría... Son muy caros. Compraría 6 ya que ese personaje tiene una de las habilidades que tiene. Es que te ocupa un antiveneno como veneno. Las piedras arcanas nunca le he sacado provecho. Estas tampoco, quizás son re buenas. Y no sé si creo que sí, durante los streams subí la clase del protagonista y ahora está pegando mucho. Bueno, este tiene el anillo de la velocidad, podríamos dárselo a él e intercambiar el anillo de velocidad por alguien que no lo tenga, pero estamos todos bien equipados. Podría dárselo al abuelo o a ella es muy útil, yo creo que es más útil. ¡Ah! Eso... No quería entrar ahí. Y este anillo, ¿cierto? Sí, anillo, la velocidad. Y creo que le cambié el revivir al protagonista. Debido a que está pegando mucho, así que va a ser bastante útil. Y como tiene los contraataques, igual conviene que a él le peguen. Así que veamos cómo nos va y de qué se trata esta pelea. ¿Dónde está la pelea? Ahí está la pelea. Nivel recomendado 22. Ok, o sea, los frames que se pierden son de la consola. Ahí están. House Wolford. Y a Flora. La pelea contra Flora. General of Laura, release Queen Cordelia and surrender yourself to us. Thalas and Erica are dead. Your ship is Y la pelea va a destroyed. ser acá. There is no one. Se puede pasar por la fuente. Se puede congelar quizá. I knew you were alive. Verdad que esta no sabe que... What soldier worth her salt would forfeit her position Y no without a fight? no se reveló. Bueno, quizás sería más And even if he was a impactante si se fool, revela. Thalas was our prime minister. I am obligated to avenge him. Then draw your weapon. Roll your weapon. Wait! General of Laura is not an enemy to the kingdom. She has sworn herself to my service and to Glenbrook's protection. So she can manipulate you to her own ends, no doubt. No. The oath she spoke to me was true. Queen Cordelia, Please,
Lay down your arms. I will not. Have you forgotten who forswore this? Who invaded the Crown City and killed the king and Franny? We of Esfrost. Tell me what you would call that if not evil. And I suppose thieving into the Crown City and attacking without forewarning is just... I do not make such claims. And I know I cannot. Until victory has been won. Pretty words. So the winner takes it all. The castle, the queen, the right to claim justice. Is that what you desire? That is all I have ever desired. Ojo, derrotar a Blora es la condición para la victoria. Y Roland no se puede morir. Veamos las unidades recomendadas. Nos recomiendan a la Shaman. ¿Por qué será? Ya está. Ya, Julio. Y no a ella. Ya. Ahí lo puedo sacar. Como estoy farmeando, tengo la duda de si puse unidades que no me servirían. Bueno, estos dos van sí o sí. Ella también es muy útil. Ana, por supuesto que va. Está recomendado, no sé por qué. Dejémoslo. Siempre estaba ahí apañado. Esta está pegando harto y tiene la habilidad que cuando mata a alguien recupera un TP. Así que si es que tiene buen timing estaría bueno. Este loco lo hemos... O sea, me ha inflado harto, así que supongo que a responder. La curandera obviamente va. Y ahí de la recomendado, bueno, obviamente él va. Y puedo poner una unidad más. No sé si la chamán o Julio están bien bajitos en nivel. Julio me podría ayudar con los TP. Podría ser buena combinación con los magos. ¿Qué estoy haciendo? Y ahí me queda un personaje más. Está entre estos tres. Está definitivamente no, porque está en muy bajo nivel. Está entre Julio y la chamán. La chamán... Bueno, ahí puedo ver los detalles. Tienen invocar lluvia. Yo encuentro que no, porque es muy parecido al otro mago. La única diferencia es que tiene el invocar lluvia, que podría, con eso puede hacer más daño de rayo, pero solo ella. Y si sube más de nivel, podría ser buena combinación con el otro arquero, porque puedo invocar vendaval. Con eso tengo más daño de torbellino, y el arquero ese del abuelo tiene una habilidad que hace más daño con vendaval. Golpe del infortunio quizás es el que cambia la cosa, reduce la suerte de un enemigo. No sé si le ayude tanto. Ya, entonces vamos con Julio, porque los otros que no están entrando, bueno, este nomás porque está en nivel alto, y de ahí, bueno, quería ocupar a esta, pero vamos. Tengo las posiciones. Dijimos que nuestro héroe vaya para allá. Ya lo voy a dejar adelante solo porque ¿cómo se llama? Porque es lentita. Igual es medio lentito y va a actuar primero, así que lo voy a poner acá. Igual hay que cachar. Mira, está esto. Podemos romper al tiro con el mago ahí. Después le va a tocar a Ana. Y en general, bueno, voy a adelantar a todos porque sí. Tengo que tener cuidado sí con eso. Hoy voy con Milo. Milo es re buena, pero parece que no la puedo controlar. Julio debería, se supone que la idea es que vaya a reforzar a los magos. Y creo que estoy un poco cargado hacia el otro lado, así que dejemos al abuelo acá, que puede ser buena combi con el héroe. Ya, creo que el resto, o sea, ya de ahí en adelante es mucho pensar. Reconquista del Castillo del Alba. Bueno, y ellos están como todos repartidos y Ablora está en el centro. Everything rests on this, Serenoa. We must do whatever it... I know. No doubt Avlora will be the greatest. Indeed. She killed my master.
Come, Kill my master. let us be rid of these as frosty. I'll show you what I can do. Efectivamente va esto. El tema es que con torbellino así me lo he hecho. Congelación también. Ojo que... verdad que siempre nos han advertido. Ya sé por qué la chamanía es útil. Por el tema del rayo. Durante todo el juego nos han dicho que el agua como que conduce los ataques de rayo. Así que... estaría bueno a que se arme una peleita por ahí. Face me if you dare. Bueno, ella ya se metió. Entonces... tenemos que al turno a alguien acá o lo guardo. De hecho debería haber usado... No, está bien que no lo haya usado antes. Watch me work. Entonces vamos avanzando acá sin meternos al agua. Ahora tenemos que todos los golpes críticos, o sea, los golpes en sigilo van a ser críticos. A ver qué hace ese soldado. Quizá pasa por el lado. Así es. For victory. Ahí están evitando el agua. Puedo venir para acá y puedo pegarle. Solo estoy en el rango de este, así que démosle. Presión doble. Ya. You don't stand a chance. Let's play. Se lo quita. Salto lunar. Pero acá a ver si... ¿What? ¿No puede? Está tapada por... interesante eso. No puede hacer el salto si la bloquean esos árboles. Think you can catch me? Tengo que tratar de llevar a la arquera arriba. Time to take flight. O sea que no sé si puede hacer... bueno, aquí ya he peleado. Las escaleras no son estas. Está la escalera, ahí están las escaleras recién. Bueno, y si voy acá debería poder tener en rango a este. Así es. Pero no le puedo tirar flecha de otra razón, pero igual. Hay que cachar si tienen magos, si tienen magos. Están avanzando lentito, pero From where shall we sé strike? que nos concentramos en matar a estos locos. Sé que pega mucho ahora. This ends here. 170. Bueno, llegaron refuerzos por arriba y son arqueros, parece, o al menos tienen pajarraco. Chuta. Debémosle provocar. Look to my shield. I shall try my level Hay que best. avanzar. Bueno, puedo tener acá el ahora, pero no me sirve de mucho. Así que démosle más ataque, más defensa. ¿Cuánto dura la defensa? 3 turnos. Como ganamos un PT, es por eso. Para no gastar el de ataque que vale 2. Ya se están, no sé si se alcanzan a meter a la agua I shall do what I regeneración. can. Voy a quedar acá, le voy a tirar aceleración. Que viene, creo que viene ahora, pero no, bien, todavía les I'll falta, take it from pero here. ¿cuánto les falta? 1. Otorga un PT y aumenta su ataque físico mágico ya. We can do this. Thank you. Y que llenita barrera táctica. A ver que avancen estos locos. Están en el agua, no cacho. Y tampoco cacho cómo funciona el tema del rayo. O sea, si le tiro un rayazo a la piscina, automáticamente me echo a todos estos locos. Ya, el tema ahora es derecha o izquierda. Esta está más tirada hacia la derecha. Bueno, y no olvidar que ¿hay alguno que gaste 1? No. Bueno. Si lo mato, recupero un Stay PT. right there. Y voy a quedar con 3. Cuando le toque de nuevo al maguito. Face me if you dare. Ya, ahora está en el agua. Y ahora le toca al mago.
Golpe de rayo. Sería llegarle a todos, pero no le hace mucho daño. Lo otro es que avance nomás carnaza hasta acá. Bueno, aprovecho de tomar el botín. A ver si se lo puedo tirar directo o si es que la distancia afecta. Pareciera que algo. Quiero ver si le puedo tirar directo el rayo. Parece que no. Que se lo dejo a punto de morir. Congelación es resistente y torbellino no lo mata. Y fuego es débil, pero no lo mata. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué quería hacer? Ah, combinarlo con Julio, pero no. No. El problema es esta cosa. Child's play. You are nothing like the Maxwell I fought before. Creo que paralicé a alguien. Ah, bueno, esta está en sigilo. Me la puedo jugar acá, aunque quede en el rango de todo el mundo. Lo otro es que me muevo acá. No, no alcanza el lanzaveneno. Me muevo acá y tire lanzavenenos, que debería ser crítico, pero parece que me tapa. ¿Cuántos PT tengo? 2. Shit. Uy, la música. Ya, esto quizá traiga a Blora para acá, lo cual tampoco va a ser tan malo. Ese subió, bajó, bajó. Vamos a pegarle al tiro. You don't stand a chance. For my kingdom. Sospechoso que están bajando. Ya está lo casi tiro para acá. So you survived, Dawn Spear? No matter. My blade thirsts for another taste of your blood. I was powerless then. But Time to take flight. La arquera parece que tiene más que hacer por la derecha. Solo es que me meta al agua, pero no tengo la ventaja de altura. Lo otro es que no tengo esto. De hecho, podría aprovechar la hora que está Blor acá para retirar a Ana. Y avanzo con esta, pero a ver si avanzo acá. No, tiene muy poco rango. No, ahí no alcanzo a Blora. Y acá alcanzo a los soldados, sí, justo. Los magos tendrán electricidad, bueno. Not another step. My turn. Entonces acá yo quiero tirarle veneno a este. This'll hurt. Veneno a Blora, no puedo. Bueno, le pego con la daga. Y la pico. O sea, acá, porque igual yo creo que va a atacar a Roland. Choices. No tenía rango, no tiene ataque a rango. Será por el botín nomás. Ya, este ya debería empezar a atacar. Brígido. La juego. Nivelazo. ¿Podrá provocar este a los dos? Sería bacán. Y ahora estos van a empezar a atacar. ¿Qué no hacen mucho esos soldados? ¡Ay! Yo tengo que matar a Blora, ojo. Y que puedo simplemente focusearla. Oh, no, se murió. Los magos me preocupan. Ya no fue tan terrible. Voy a usar el ahora. O podría usar el otra vez. Démosle con el ahora. Que si este loco pegara 2 veces sería muy cancho, pero bueno, vamos acá. Le subí daño a este, pero démosles con el corte giratorio. Curación, necesitamos curación en algún lado con Ana.
Ok. Creo que es suficiente ahí. Tenemos el ataque ígneo. Que puedo... gran pilar de fuego. Oye, esa es la hecha. What the f... No, se echa el soldado. Llega un refuerzo. Qué cuidado ahí. Ya, bueno, no alcanza. Creo que el otro skill que da PT da... es a rango. Ok, ahora debería avanzar con este. El tema es que, bueno, no tengo PTs, así que me quedo acá mejor. ¿Está con provocar? Creo que no. Upa. I struck you down with my own hand. Tenían puesto con Nana en la espalda porque hace más daño con lo crítico. My mask stays on until the last handful of dirt falls upon your plate. Or until I kill you and rip it from your face myself. Did you see that? My turn. Es que justo le tocaba después. Bueno. Lanza veneno 0%, así que vamos con... Espera, ¿le hace más daño? No. What have we here? Did you see that? Did you see that? Shall we dance? All we dance. ¿Pero hecho con los dos? Ya. Good night. Time to take flight. ¿Qué es lo que es un mago? No, soldado. Necesito echarme magos. Pero parece que no hay. Ay, bueno, ahí hay un mago. Lo otro es que avance un poco más, creo que podía. Pero me pierdo el botín. Y este... Y ojo que hay uno arriba. Not in this battle is won. Eso que I'll mate. take you on. Podría maletearlo ahí. Gotcha. What would father do? Now, haha! Y me echo para atrás. Este está lleno. Ojo. Si lo voy a enfrentar nomás. Shall we begin? Curación, ¿qué necesita? O sanación adelante. ¿Están bien los dos? Ana y Rola. Sí, bueno. Los dos no. Queríamos un sanación. For one and all, I can keep fighting. Let me show you what I've learned. Ya avancemos. Me lo puedo echar al tiro. ¿Estás muy débil a fuego, no? Stay right there. Time to take action. I will do what I can. Delightful. I will follow you faithfully till the end. There is no mercy on the battlefield. ¿Cómo lo he hecho? Échaselo. You were overconfident. Te va a pegar, sí. Stronger than you look. I hope you're watching. Upa. Le da lo mismo 100 mil, ¿cierto? Torbellino, sanación, congelación, golpe de rayo, ataque. Don't be afraid. Your orders? You've made a grave mistake. No creo que la duerma. A ver. 0%.
La dejan 25 y está en 33. 33, ya démosle. Victory is within reach. My turn. Y para que sea épico, que la mate Roland. To think, this is as far as I go. Real orden del mérito y obsidiana, nice. De hierro y 3 fibras de calidad. Me sirve. Y mucha plata. We have won. You are finished, General of Laura. How have I failed? Stop! Please, you've already won. No, not yet. We cannot stand before the people and declare victory while our enemy yet lives. This is the reality of war, Queen Cordelia. Do me the honor of witnessing my final moments. General! Glenbrook demands justice. Step aside, Your Majesty. Then I beg you, as Queen of Glenbrook, do not do this. Spare her, please. I cannot bear this cruelty. La irán a matar. As you wish. Let us end this war and spill no further blood in its name. But the names of our murdered kin still cry out for vengeance. For them, I will see her dead. Wait! Is that... Roland, is that you? Roland Glenbrook. Back from the dead. Let us settle this once and for all, Evlora. What are you saying, Prince Roland? There is no need for you to take such a risk. No, but indulge me this one last time. Allow me to finish it on my terms. Very well. So you wish to duel me before the throne? Fine. I accept your challenge. Perdón, la muerte. Not here. Come. Oh, en el puente donde echó a This is Maxwell. where I defeated Maxwell. You have a penchant for poetic justice, I see. Mock me for being sentimental if you wish. I care not. No, Princeling. 'Tis not something I hold in contempt. But your sentimentality will not save you from the same fate as your master. Qué buena esa animación. Now. Victory is mine. You fight well. Well enough to protect her. To protect Cordelia in my stead. No, pero se tiró del puente. General of Laura! Chuta. O sea, supongo que murió. Y me queda la duda de si en uno de los otros caminos podéis Roland reclutarla. casts off his mask and defeats Evlora in a duel. Superhéroe Though her actual es body desconocido. falls into the Norzelia River,
After a momentary withdrawal, the Byzantine forces attack the crown city again. La recuperamos. House Wolfort defeats the remaining guards and Castillo del seizes Alba. control of the castle. They secure the crown city just as dawn breaks. Cordelia, bueno, no creo que sea una, pero ya es reina, o sea, está casada. La media salsa. Está pensando que esto va a ser Glaucoburu, que va a estar separado de Fraguela ahora. It is finished. But the road ahead is long and arduous. Glenbrook's wounds run deep. So deep it makes me wonder if the kingdom will ever recover. We will make sure it does. There is nothing the combined might of the Glenbrook royal line and House Wolfort cannot achieve. Right you are. How glad I am to have you by my side, old friend. La venganza del infierno. Y ahora quería pasar como que quedó en comillas nada. No hay algún plan de que dónde van a ir, dónde van a actuar. Pero sé que tengo que subir clase. Eso es lo seguro. Bueno, acá nos van a decir. Overwhelmed by the forces of House Wolfort, Esfrost's troops are scattered. Several days after this fateful battle, Queen Nuevo Cordelia, rey. Roland Glenbrook, his Bueno, face Roland. no longer hidden from the world, will take his rightful place at the sea. With the prince's friends having only just finished grieving his death, and his Prince Roland has proven los de his pedigree Fragualá by como Ana, storming bueno, the walls of Gustavo Whitehall en and particular, routing his enemies, porque el otro está delivering his muerto. sister to safety in the process. The prince becomes king and condemns the schemes of Gustadolf, making known as... It is plain that the ravages of war and the shame of subjugation... Although the battle for Glenbrook is behind them, Serenoa and the rest of the cities liberate. Hacia donde la gloria te aguarda. Igual ahora como que el momentum, por así decirlo, como que tira hacia Fraguelá. O sea, empuja hacia Fraguelá. Seguramente vamos a ir hacia el norte. Pero, ¿qué onda con Dunálgida? Congratulations on returning to your rightful... You returned. My friend, a word. Yes. I am honored to have had you by my side on this journey. As am I, Roland. Your Majesty, representatives from Hyzant have arrived. We shan't make undue demands of your time, King Roland. We've Without your aid, my people would still be under Esfrost's iron rule. Consider the debt paid. The knowledge we gleaned of Elfric's capabilities was more than worth our troubles. Indeed, it surpassed my every expectation. The Holy One. Your Majesty, can we trust you to lift the embargo and keep Esfrost subdued? Of course. Lord Wolfort has promised his full cooperation in that regard. Your Majesty, lest you misunderstand your friend's position, allow me to make one matter abundantly clear. Ministers, he is not to serve at your whims, but by the grace of the Hierophant. I understand, but he is also a Lord of Glenbrook. More importantly, he is my friend. As such, I would ask... Your Majesty, it is plain that the friendship between you two runs deep. However, the rules of politics are old and immutable. And what does the Lord himself think of his new position?
Of course, I am grateful for the honor Hyzant has bestowed upon me. I will do all in my power to serve both the Hierophant and King Roland with all... In other words, the Hierophant does not have your full... Well, I... Glenbrook and Hyzant are to be two nations united in purpose. Surely it is... Perhaps King Roland and the Hierophant should discuss my lord's role together. You are right, of course. It is not our place to assume that... Very well. I hope to meet with the Holy One as soon as my duties allow. Entre que es bueno que lo tenga y que renuncie, quizá tampoco les guste mucho. Certainly, Your Majesty. Milo shall stay in Glenbrook for the time being. Se une Milo, If there is aught definitivamente. she can assist. Remember, Milo, that you are the symbol of friendship between our two nations. But of course. And with that, we shall take our leave. May we meet again soon. They leave us with a spy. It seems we still haven't won their trust entirely. Buen punto. Whatever secrets they uncover will only attest to our commitment to the friendship between us. Still, their actions speak volumes. Their aid has not come without expectation. Already, they seek to make Lord Serenoa their puppet. But we need Hyzant's aid to crush Esfrost. By the same token, we cannot resist Hyzant without Esfrost's might. And once Esfrost is laid low, Glenbrook will have served its purpose. Just as they did with the Rosal. The injustice I saw at the source is not something I'll soon forget. If you require proof of Hyzant's true nature, you need... I know. This country is my home, built by my father and the kings before him. I will rebuild it, restore its glory and its pride. For now, we must look within. Only after that work is done should we look without. Oh, it's you. May we speak for a moment? Of course, brother. My apologies. I understand. But hiding from the world was the only way. You needn't explain. Thank you. About General Avlora. Avlora. She was a servant of Esfrost. Our enemy. I know. And you know there was no room for mercy. Not if we wanted to win back Glenbrook. Not if I wanted to rescue you from Esfrost's clutches. However, I thought you deserved to know. She did have parting words. She asked me to protect you in her stead. It seems she cared for you, in her own way. She did. She was harsh, but always kind. Our scouts are yet searching for her, but her wounds were grave. I fear when we find her... ¿Qué pasó? Cordelia. I'm fine. Fine? I think not. I'll call you. No. This whole time, I've refused to show even a moment. You did well, sister. Now you may relinquish your burdens. I'm here.
and I won't leave you again. But please... Thank you. I'm glad to see your trials haven't stripped you of your kindness. Welcome home, brother. So, the Crown City has fallen. I see. And what of General Avlora? She fell into the Norzelia River and has not been seen since. And my siblings, Thalos and Erica? They died, fighting bravely in battle. My condolences, Your Grace. I understand. I have fewer pieces on the board than ever now. Pieces. Really is true what they say about him. It seems I was wrong to think that no Hyzant would tiene nadie, remain po. idle. Or was my more grievous error to be taken in by the prince? Regardless, No, tu hermano I was a está fool to show House muerto. Wolford any Está mercy. Flora aquí al sol. Your Grace, Silvio está reports from the muerto. battlefield tell of an unknown weapon being brought to bear against our forces. Cristales. Oh? Continue. They say it sank one of our ships in a blast of purple. Our iron, our pride, torn apart like sheets of parchment before a storm. It appears the weapon Avlora indicated in her report has been completed sooner than we anticipated. We mustn't allow Hyzant to think they've won the upper hand. I intend to answer their weapon with one of my own. Y pasamos al capítulo 15. After retaking Whiteholm Castle, Roland assumed... Yet not everyone is quick to welcome Roland back with open arms. Life under Frosty rule treated them well. Roland's absence, it seems, made room for discord among his subjects. Las banderas del rey se enarbolan. So that is what happened in my absence. Yes. Gustadolf was a clever ruler. After the invasion, Patriot and his royalists cozied up to Esfrost in order to protect themselves. Gustadolf used them to his every advantage. He stripped them of their privileges and left them nothing but their governors. I don't think Patriot much cared for that. But it did ensure... Now I understand why there was little unrest after the... A clean, effective takeover by a wealthy... But all the while, he was preparing to face the next con. Wait. Does he intend to march on Hyzant now? I believe so. I wish I could be more specific. But the goddess's shield cannot protect the Holy State's capital from Esfrost. Not anymore. He said it will all be over once the death knell is ready. What is this, death? A new weapon born from the coupling of his frosty ironworking and explosive projectiles. Thalos claimed it is powerful enough to break through the goddess's shield. To think Esfrost is capable of creating such a monstrosity. So much for their reign of peace. Taking over Glenbrook was only the first move in a bigger gambit to seize the source. I am disturbed to learn of Gustadolf's plan. But rebuilding our capital must take... Very well. We should investigate the extent of the damage, and House Wolfort will lend whatever aid you need. Thank you, Serenoa. But since you are one of their saintly 7 now, I'd ask... Cordelia? Apologies. I have been looking everywhere for you, Your Highness. Patriot. I do not recall giving you leave of the infirmary.
Would you undo all the trouble I went through to get you? Pray, return to the infirmary at once. It wouldn't do to push yourself, Cordelia. All right. We got a pretty good understanding of the damage in the capital, my lord. I see. Then we must make haste with repairs. Let's report this to Hyzant and see what aid they can give us. Was there anything of note besides damage? There ain't an easy way of putting this, but not everyone's exactly pleased to hear Prince Roland's returned. Esfrost exempted Glenbrook's subjects from the salt tax. Likely a bid to get in everyone's good graces. And a damn good one at that. But more than that, the so-called freedom Gustadolf brought to the kingdom seems to have made a splash. He threw out the old ways and made it so anyone could better their lot in life depending on their ability, instead of their birthright. Just as in Esfrost. Then the people must have looked quite favorably upon Gustadolf's rule. I wager folks ain't too pleased to see us, since they figure it means things will go back to how they used to be. Roland surmised as much. We must do something to show the people... Anna, have you looked into the state of affairs in the castle? Yes. The head of the Royalists, Minister Parte, is extending his influence. Sospechoso. He made quite the name for himself, even under Gustadolf. Though he seems eager enough to support King Roland, he was just as eager to serve the Yo creo que Archduke. tiene como su propia I do not agenda. believe we can trust him. Distinguished members of House Wolford. What a delightful thing to see. Minister, you do us a great honor visiting us. Oh, come now, do not think yourself so insignificant. We are so grateful for House Wolford's... We are only doing what any of King Roland's loyal vassals would. Speaking of the king, I'm afraid His Majesty seems to be entertaining thoughts of yeah. retaliating against Esfrost. But the people have had their fill of war. And I'm sure you're already aware that... I only beg you take every care. A warning. Even so, there is naught we can do but focus on rebuilding. Indeed. Let us return to the king and apprise him of our progress. I would walk the city with Sheila a bit longer and speak with the people. As you wish. But this is not the capital you knew. Be careful, my love. Historia de personaje 8. Oh, este es nuevo, ¿no? Veamos. Must you go, sir? I regret to say I must. Será Max I have been idle sin, for long enough. sin la máscara. But know this. I shall forever be indebted to the Roselle. I know not why fate delivered my battered body to the shores of your village. But I am fortunate that it did. I owe my life to your kindness. Thank you. You'll have no debt with us. We only did what was right. But where will you go? Safety is a luxury few are afforded these days. The war rages still, and so long as it does, I must fight with every inch of my being to end it. A single man can't fix this tangled mess of a world. Ah, but I am not alone. Every moment my allies risk life and limb without me is a moment I owe them for their bravery. I must rejoin them at once. I see there's no convincing you otherwise. Very well. But we expect to hear news of your victory soon.
I sense the world is on the cusp of great change. Change for the better. When it comes, let us celebrate its arrival together. Well met, friends. I require passage to see Lord Serenoa. And who are you? If you want an odd... Wait, that cape, it can't be. Yes. Yes. My lord, Sir Maxwell has returned. Wow. My apologies for my abrupt departure, my lord. Full glad am I to see you have managed without me. Sir Maxwell, you're alive. Aye, and none the worse for wear, I hope. It seems fate would have me take up my spear once more. Where have you been? We all feared the worst. Avlora's fell blow cast me into the river, and its cold embrace washed away my memories, along with my pride. ¿Y cómo la recuperaste? I awoke in a village of kind-hearted folk. I might have stayed there, blissful in ignorance. Y Avlora Had news estará of your vivo. exploits not reached them. It was then that old memories stirred, prideful memories, painful memories. My purpose became clear. I must end this war or perish in the attempt. I hope that I have not come too late to make a difference. Of course not. We would be honored to have you fight by our side. I only hope you can say the same for us, Dawnspear. Maxwell se ha unido a tu grupo. El maestro de Roland y el mejor lancero de todo el reino. Se especializa en ataques de media distancia gracias al alcance de su lanza. Dispone una gran variedad de habilidades de ataque poderosas. Me imagino que es como Roland, pero sin el caballo. Y por lo tanto con habilidades ojalá interesantes, porque las de Roland están todas basadas o sea, una es como porque ocupa lanza y la otra es porque ocupa caballo. Benedict Pascal y Eredor Valentine, dos jóvenes aguerridos a los que hace 30 años la había. Este va a seguir la historia del pasado. All right, lads and lasses. Vamos a pasarlas más rapiditas estas. Ah, what fortuitous timing. I still owe you for the drinks from the other evening. I wondered if I might treat you tonight. Apologies, lass, but I've got places to be. Perhaps another time. He seemed troubled by something. Perhaps I'm overthinking it. Let us end our day's work here. It is early, is it not? Is something amiss? No, nothing at all. Just... Elsewhere. Lo raro es la música. How many have you Bueno, esto es had? presente, no es pasado. Not enough. Yes. Went by in a flash. The time has escaped us. Ahora sí es pasado. Hace 30 años, durante la Gran Guerra Ferrosalina. Thrice damn. Always thought I'd meet my end with a... You have many days ahead of you yet.
Este loco estaba pedido. Leave me be. I'll just... It was my cursed pride that got us into this. We don't all need to die today. Even in the face of death, you refuse. I followed you into this hell of my own. You fool. Charge! Come and die. ¿Y ahí les ganó solo o llegó alguien a salvarlo? That would have been it for us Ah, had Lord Simon el not papá met their de charge in time. Serinoa. Aye. And the only punishment for my pride were these aches. We hungered for glory, although... A couple of would-be heroes who could... Yet here we are, drinking, to celebrate the end of that war. I do not wish to reminisce upon the past. A toast. But before that... Yeah? You have served House Wolford well, Eridan. You need me to lead a charge? I'm your man. For House Wolford! For House Wolford. Roland, ya. Después de tanta emoción, un poquito de chill. Roland, what are you? ¿Qué le pasa a There's Roland? hardly a better place to become lost in one's thought. I suppose. Then let me ask, do you? Not at all. No. But the other nobles love to gossip of my disinterest in politics and intrigue. You said it yourself. Pay no mind to nobles. Stories abound of their... Hey, go peddle your junk somewhere else. And why would I do that, my good sir? A stranger? You're posted in front of my damn... Oh, I am? I'm not sure your lack of... What bickering is this? None of your business, whelp. Prince Roland, is that... A prince, you say? A distinguished gentleman such as yourself must be... And you, merchant. If you... Well, the process... Then your business shall have to wait some days, it seems. No, there'll be no need of that. Thank you, Prince Roland. Your place has always been with your people. You could walk down the main avenue and settle disputes with a single word. Don't tell me you were watching. They were petty arguments, nothing more. As petty as they might have been, you were happy to do it. But it wasn't because I was wise that I solved their problem. How do you imagine a kingdom with not a single dissatisfied soul would look? That's a difficult thing. Indeed. I suppose... Well, we can start it. I like the sound of that. No doubt the answers we seek lie. And so long as we work together... Frederica. Cuando va a cocinar.
Do you have a moment, Sheila? Oh, Frederick. Well, I invited That's wonderful. Are you cooking for? I am. I've been practicing. Then allow me to help. What are you making? A warm soup full of meatballs. O A albóndiga hearty, rebosante de meaty, carne savory magra, stew to tickle the tropezones y tongue and secretos. sate the stomach. Or so the book describes it. That sounds like quite a mouthful, in more ways than one. The author is rather verbose, yes. Anyhow, I also want to make an appetizer. Cooking is hardly my specialty, but... Oh dear. This is disappointing, to say the least. And we're almost out of time. Sarah Noah will be back any minute now. Excuse me, Lady Frederica. Lord Serenoa has just sent word that he has been held up at a meeting. He says there is a chance he may not even return tonight. I see. Thank you for letting me know. Mal, pero bien. It sounds like your dinner may get postponed. A blessing in disguise. It gives us time to cook this again and do it right this time. Lord Serenoa may not even return. But there is a chance he might. And I refuse to disappoint him. Of course, Frederica. I cannot thank you enough. The vegetables are done, though they are a far cry from perfect. The meatballs are ready too. Now all we have... Frederica, I'm back. Oops. Oh, welcome back. It appears we've run out of time. I was on my way here when something urgent came to my attention. I apologize for returning so late. I know. I am just happy you're here. Besides, I am the one who should apologize. I wanted to cook you a meal, but failed terribly on my first... I'm sorry, Sarah Noah. Don't look so down, Frederica. I was delighted when you asked me to share a meal. Now that I'm back, why don't I help you with the food? Sarah Noah. Thank you again for inviting me. I'm overjoyed we could spend this... As am I. I enjoyed cooking with you as well. The time we spend together is very precious to me. I regret that my duties have been keeping us apart lately. But when I noticed the sky was even... I hurried home, hoping we could gaze upon its beauty together. It's strange. When I was in Esfrost, I would look up at the same sky. But it felt so much colder there. The stars seemed as if frozen. They did not twinkle the way they do now that I am with you, Sarah Noah. Frederica, promise me that you will always stay by my side. I need you, now more than ever. Of course, Sarah Noah. I wish to gaze up at the same sky, sit beneath the same moon, and walk the same path you do. Together. Pero la traducción era algo nada que ver. Quedan 4, Ana. Under this tree. This here's the land of the Jacks. That clasp on your chest. Jacks. It's a memento from my parents. Or... Aye, now that I'm looking for it, I can...
Villages near here met with a... They begged the armies to spare their... The only one who listened was Hola, one Drax, of House gracias por el Wolford's siguiente. bannermen. ¿Cómo va? No one was surprised, big war hero that he was. He was digging graves for the dead. And names on the tip of my tongue. Benedict. Aye, that was it. Do you know the man? I'd like you to pass on my gratitude, if you do. Thanks for showing me the way. Your coin's all the thanks I require. Bien. If that's all you'll be needing me for, Pequeño break. I'll leave you to it. You make a poor stalker. Ain't exactly what I'm built for. You fought in the battle here, didn't you? Benedict swore me to secrecy. Oh, but first I ought to tell you, you've the right to the truth. That's why he never tried to stop you from finding out about your parents. You know of their fate? We drove the enemy up the clifftop. The same instant we cut their leader down. In the hideout, we found you. Oh no. Swaddled up. A letter pinned to you with that same clasp on your chest. ¿Te enojar? Live strong, Anna. Stronger than any. I see now. Your family died at our hands. No. If it's vengeance you want, you can take it out on me. That doesn't sound like the Eredor I know. Do you think so little of me? To assume I would forsake my friend, bloody my hands with revenge. I know the truth at last. That is enough. Is it, Anna? Or are you? Don't be a fool. Benedict is the one who raised me. If I ever want for a father, I know where to find him. When we've won this war, I shall make sure he understands that. Narra cómo la flor que busca Benedict tiene una historia muy especial detrás. A ver de qué se trata. Made it in time, my lord. Eredor. Lady Destra. Is it just you here, my lord? We are beset on all sides by tasks. Spoken like a true leader. I am sure she would have been overjoyed. I never had a chance to know her. My only memory, and still, I somehow can... She was smitten, that is true. Did she? Lady Destra's smile was brighter than the sun. La canción como de She treated young recuerdo Benedict and I agradable. like little brothers. Bueno, creo que ya lo hice. Though at times, we weren't so... Me recuerda que Even Violeta so, she always had a kind word. a una del Xenoblade 2. And worry. Creo que es I did not de... know the bond between you three ran so deep. No me acuerdo cómo se Benedict llama, never... pero es de esa parte His como lips aren't as subterránea. loose as mine, especially when it cerca comes de to la Lady isla donde Destra. vive el héroe. Speaking of which, here. A snowbell? My father mentioned her fondness for these flowers. Every year when I visited her, without fail, one of these would be placed in front of her grave. Ah, pero pues tenía ahí el You 1. all this time. Well, not exactly, my lord. They're quite rare, are they not? I often search for them, but where did you find it? Well, I made a journey down south. Apologies for my absence, my lord. There's naught to apologize for.
was a thoughtful gesture, and I El thank you uno for igual it. es re distinto al de 3DS, pues como Somehow, se ven los I can polígonos. feel Mother smiling down upon us. Pero no me acuerdo si se veía así el de... More than I Era de deserve, Wii, ¿cierto? if I'm being Digo, honest. tiene que ser de Wii. Huh. There's already a snow bell. Should have known. Nothing will stop him from his duty. What was that? El triángulo corre a it was 60 nothing, FPS, my se ve re bien. Pero creo que, no sé si Seems we're incluso not the only ones carrying a torch el for otro, en Lady el Rio Destra. Jinx, Indeed. We are parece fortunate que to be se part of such a puede, close-knit house. pero creo que crachá en el final, That algo is así. thanks to Bueno, lo those who típico. serve it. I trust all. Of course, my lord. Snowbells might capture a moment in time. Ya, dos o una, dos. ¿Y qué pasó? ¿Llegaste hasta ahí? At it again, eh? We are at Tú te war. narices. I cannot hope to. Spoken like a true... We were not serious enough. Where is the king we were meant to protect now? King Regna and Crown Prince Franny are no more. When I think of how lonely my charge must feel. If he's lonely, he hides it well. And who are you to speak on his feelings? El Astral Chain todavía no lo pesca. His father ever doted on Franny. Su tiempo creo que ni siquiera, creo que crashea en el menú de ¿cómo se llama? Del He comienzo. tried his utmost to never show weakness in front of his sister. There was never a place near the throne for him. Truth be told, Sir, I'd like to think I have been more than his guard. You and Flugy are constant companions. As I said before, my prince. A true friend. My prince. 'Tis nothing to apologize for. I simply find the idea of Ay, soaring por the eso empezó con el caballo. You could do the same with the proper training. You would? I can promise no such thing. War broke out soon after that. Todavía no So le I will enseño. train. I will fight. Igual quería reoperar Roland con un halcón. Perhaps then, with the wind in our faces. What was that last? Nothing. Nothing at all. Parece. ¿Y a quién será el último? ¿Que alguno de los protagonistas? Ah, no. Pero a ver qué onda el abuelo este niño. Igual como que no se relaciona con nadie más aparte de la... Bueno, es que ya sabe como todo. At this rate, I'll never come close to carrying on Grandpa. Maybe I was never destined to be a great mage. Niño. Oh no, the poor child's fall. Hey there. Ow! It hurts so bad. Not to worry. I'll fix you. Really? Yup. The pain will... ¿Qué pasó? Wow. It doesn't hurt anymore. Thank you, sir. Grandma, look! My leg's all... Well, I'll be. Pero no está ni ahí la You don't abuela. need to thank me. This is nothing. Those robes.
canción nunca había sonado, creo. Hoy la pelea de Aurora es solo una pelea, o sea, una música de pelea muy épica. Oh, conoce al abuelo. What a great man he was. Always using his magic to... I was just one of many whose I lost my house to the fire, but he quenched the flames with his... Had it not been for the arch... Even though grandfather's name was erased from high... It sounds like he was a truly amazing man. Igual este como personaje secundario se irá a juntar como la historia del abuelo con algo que haya pasado en la guerra de antes. Do you really? I do. And I have no matter what the ministry does to erase O algo entre las otras, así como Right. But I must keep practicing. para que valga la pena Just sacar como watch me, grandfather. el ending I'll perfecto. restore the honor of your name if it's the last thing I do. Hola Kike, ¿cómo estás? Ahora sí, no hay delay. ¿Y qué pasó con el cambio de nombre también? Ah, ya se terminó esto, ok. Destruido. Está muy pesado. Bueno, igual debería estar destruido. Pero más rato me destruyo. ¿Qué iba a hacer? Subir clase. ¿Dónde está ahí exactamente? Ascensión de clase. ¿Qué necesita esta? Ah, ya llegué al final del camino, ok. Esta es buena. Oh, este va a quedar muy poderoso. Pero quizá es mejor. ¿Qué más puede subir este? Este. Va a quedar mega OP. Mira, Drax, tengo Maxwell. Ah, cierto, verdad que de la autocensura sí es como... Nunca siempre se me olvida exactamente qué significa, pero creo que es como un insulto a los judíos. Como cuando uno dice el color opuesto al blanco en español, se lo censura. ¿A quién subo? Estoy entre la arquera. Ah, pero veamos qué se puede. Oye, podemos esperar a Maxwell al tiro, sí. Tercera fase, cuarta. ¿Qué onda un Saiyajin este tipo? Hoy hay que pegar todo. Oh, hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvieron los monos? Gracias por el have fun. Llegaste justo después de toda la lata de la historia. Inflige daño físico al enemigo. La unidad se mueve 4 casillas infligiendo daño físico. Es como es muy Roland, pero sin caballo. Este es como tercera fase, pero más bacán. Ahí tiene contraataque. Igual bien. Pues este loco... ¿Cuánto tiene originalmente ataque mágico? 24, lo sube a 25. No PV, pero cerca. Quedan cerca. Segundos. Tengo que subir a esta. Porque... ¿O no? No me gustó mucho este. No, esta tenía que subirle el arma. Y si sube este que gana evasión, precisión, ataque físico, suerte. Y tiene intercepción preparada, este es como el cover. Sí. Pucha, no sé quién subir. Este loco, defensa bajo presión. Esto debería hacer rotar acá mismo. Terminar una ronda en 49 con 40. Wow. En la última bien, pero moría en el mundo 5F.
Pucha. ¿Y de ahí te fundiste o tenés que hacer...? Porque igual como que uno cuando va como con un buen pace, como que sigue hasta que salga una mala. ¿Qué hay acá? Ligereza solar, que así eso. Normalmente aumenta en 1 cuando el tiempo está despejado. Ataque físico 29. El concéntrate, ¿qué hace? Otorga inmunidad contra los estados alterados de silencio, furia y encantamiento, pero es para él nomás. Esta va de 30 a 31. Liebre fugaz. Aumenta el movimiento de la unidad en 1 cuando hay enemigos a su alrededor. Tiro cercano. Todo el enemigo dentro del alcance del arma de la unidad sufrirá daño físico durante... Este es re bueno. Este es muy bueno. Porque cuando los enemigos entran al rango, esta les dispara, creo. Tengo que workear. Pucha, yo igual tengo que workear, así que... Llevo como a las 2 horitas y dependiendo de donde esté, F. Ah, ¿verdad que es lunes? Se te acabaron las vacaciones, ¿o no? Damn it. Esta loca es re buena. Esa es la afortunada. Ah, no me dice. Tengo que desbloquearlo. ¿Qué más? Maxwell. El señor este dulce sueño. Debe dormir. No sé. Flecha lejana. Flecha adhesiva. Pucha. El chamán. Ya, subamos a la arquera. Yo creo que ahora viene una buena dosis de historia, pero historia principal. Puedo subir armas. No, quería hablar contigo. Sí, porque tenéis nuevo artículo. Plata, me sirve. Tiene de todo. Tiene pergamino, eso me sirve mucho. Ya, pero cuidado que estos se compran con puntos de astucia. Corazón de león, eso jamás lo vi que necesitas. Madera sacrosanta. Tiene todo, puedo llegar a la última arma. El poder de la base de sal. Sirve. Sí, Maxwell apareció muy de la nada. Maxwell, sí, pues era el maestro de Roland. Como que apareció una escena donde se despedía de unos rosé y llegaba al campamento y decía, oye, quiero hablar con Serinoa. Hola, soy Maxwell. Y todos, ¿qué? Y dijo que con el guate que se pegó desde el puente perdió la memoria y supongo que con el tiempo la recuperó, pues, o la gente le dijo quién era. Porque de hecho llegó sin la máscara y llegó como con la capucha como amarilla que tiene. Y un guardia le dijo como, oye, eres Maxwell, ¿qué haces acá? Esto me sirve, creo. Ok, me quedan 100 ya mejor. Voy a ver qué necesito para subir armas. O sea, qué arma necesito subir. Tengo una real orden del mérito. Podría subir a este y que a ultra mega OP. O puedo subir a este. A esta necesito subirle el arma, eso seguro. Arma nivel 3. Ya, subamos a este. Y me eché a Blora. En un duelo a muerte. Estaba como que le gané y se tiró del puente después. Fue épico, fue muy épico. Sí, urgente necesito mejorar a esta. Porque tiene estabilidad. Todo el poniente. Requiere un turno de preparación. Gasta todos los PT para infligir daño ígneo. Además, PT y mayor potencia de ataque.
también sirve caleta para farmear, pero necesita fibra excepcional, ese es el único problema. Ah, este es el corazón de león. Ok. Debería comprar todo de una. Pergamina. Ah, madera sacrosanta. Ya, madera sacrosanta debo comprar. Este luego necesita plata, ¿o no? Sí. Aumenta la velocidad en 1. Aumenta la velocidad en 2. Aumenta el poder del arma en 5 y provoca más daño. Pero necesito hierro de calidad. Ah, ¿por qué tantas opciones? No quiero farmear ahora. La unidad recupera PV al retorno enemigo. Pero necesita 10 de hierro excepcional F. Otorga un PT a los leos dentro del área. Hierro de calidad. Ya igual me falta caleta. Obsidiana. Nadie más ocupa la obsidiana, creo. Bueno, igual démosle porque se ve bacán. Esas armas pegan caleta. Esas armas azules. Fragmento de meteorito, espina insólita. Si logro sacar la espina insólita, queda muy OP esta mona. Sí o sí necesito la madera sacrosante, de ahí relleno. Madera sacrosanta, vale 30. Diamantes jade, esos son para las de nivel 2. Oro blanco, no me acuerdo. La espina insólita la necesito. Fragmento meteorito también. Me queda para uno. La obsidiana ya era para el abuelo. Telaraña es para los arqueros. Y la piedra inquebrantable era para el tanque. El roble es... No sé, voy por la telaraña. Oh, no, creo que la embarré de telaraña es para nivel 2. Ahora puedo comprar de la chaya. Compremos un roble. Ahí guardemos. Aumenta el ataque mágico en 2. Aumenta el alcance de las habilidades de órdenes en 1. Otorga una la capacidad de revivir una única vez tras caer en combate. Oh my gosh. Se compra. Oye, que qué bacán esta. Ahora tiene una daga morada. Aumenta el poder del arma en 10. Yikes. Inflige daño al enemigo y reduce su defensa física mágica durante el siguiente turno 5. ¿Cómo? Por eso revienta a todo el mundo. Ahora la pluma misteriosa. Corazón de león, pergamino, madera sacrosanta. Aumenta el ataque mágico en 2. Wow, igual está bueno eso. Proyecta un rayo que inflige daño mágico no elemental al enemigo y cura los PV de los aliados que estén a 6 casillas en línea recta. Chuta. Oro blanco, para Maxwell. Madera sacrosanta. Espina insólita. Oro blanco, es para Julio. Resina. Diamante. Diamante. Ah, y este de antes jade, no. Plata, corazón de león también. Ya. Let's go. Espera. ¿Cómo que mejor arma disponible? Ah, con el roble. ¿Qué hace? Esta es como... hace de todo un poco. Sí, mejor arma disponible para estar lejos. Esta unidad es buena. Necesita diamante. Aumenta el poder del arma en 5. Aumenta el movimiento. Aumenta la defensa física. Aumenta velocidad. Aumenta suerte. Bien estándar. Y ahora sí estamos. Estamos OP, aunque capaz que las peleas sean más difíciles. Castillo del Alba y ciudad capital del reino. Supongo que tengo que hacer las dos.
There are more who accepted Esfrost. Glenbrook's history is long. Ah, bueno, y en resumen, como que recuperamos Glaucoburgo. Pero, y Roland reveló su identidad, pero la gente como que no le... O sea, como que no está muy convencida con Roland. Preferían estar sometidos a Fraguelá porque, entre otras cosas, no tenían como impuestos o arancel a la sal. Y más encima están como agotados de la guerra, entonces como que no están ni ahí con que Roland quiera vengarse de Gustadolf. Lady Frederica, I've been searching everywhere for you. A Wolfort messenger. My lady, I hail from Castle Wolfort. What? Tidings of Lord Simon. Pero Don Simon está así, pues está en coma. He is in high spirits and recovering well. And he is most pleased to hear. Ya, bueno, es demasiada cosa buena. Algo va a pasar. Porque aparte Gustadolf perdió a todos sus aliados. Matamos a los dos hijos y a Flora desapareció, o sea, como que la matamos. Y si es que no desapareció. Bandidos en la aldea Rose. Castle Wolfort does not have enough soldiers to stop this. The enemy must be powerful indeed. Let us inform Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Yo creo que los de Durnalgi van a salir con algo bueno. Bueno, ahí están las supuestas espías. Y por otro lado, Gustadolf tiene el arma que está armando, que en algún momento estará lista. No salió ninguna historia secundaria, creo. ¿Qué pasó acá? Ah, bueno, está este tipo que es súper sospechoso. Certainly there are more important matters to focus on right now. A coronation is important Patriot. to assuage the people's fears. A kingdom is only truly as strong as people believe it to be. Is this truly the remedy our situation calls for? Rest assured, sire. Patriot que tiene toda la pinta de estar planeando algo But trust me when I say nothing will hasten Glenbrook's return to her former como para glory. hacerse So la much as announcing Glaucoburgo ya abuela. to win your subjects' hearts. You need do nothing but ascend to your position upon the throne. You mean sit my royal backside on a fancy chair? In a manner of speaking. Okay, you needn't trouble yourself with day-to-day governance. We will. After all, you have only just been crowned. Y esto lo que está diciendo se ve muy raro. There will be no ceremony. The people? As you wish, King Roland. So, como déjame hacer todo. How fare things, Huet? Have the relief supplies been given to those who need it? Y el pueblo no quiere a Roland. We had received a sizable shipment of goods from Hyzant, but there are complaints. It seems very few of those goods have made it into the hands of the people. And why is that? We aren't certain, though apparently Patriot Ah, and the Parte está Royalists saboteando involved esta themselves cuestión. with the distribution. Damn those Royalists! De hecho, ahí debería estar Ana cachando el tiro que pasa. Ah, bueno, acá salió uno. Y estos locos no sé qué planean ahora. Como que nos ayudaron, destruimos todo y se fueron. Wolfort and Minister Exham's forces have reclaimed the Crown City. And not only that, they have dealt a heavy blow to the Esfrosti forces. Ya, ¿qué hizo el oráculo después de We esto? couldn't have hoped for a better outcome. Oh, to see Gustadolf's face when he hears the news. Now he'll have no choice but to come En volá crawling to us on Gustadolf hands and tiene... knees, begging for something. Ah, este no tiene... No está... This could be Las our minas de chance sal no to estaban crush the arriba. duchy once and for Al all. principio del juego, cuando nos metimos Just ahí, because como they're que era licking como, their oh, no wounds puede does not ser, make them easy y prey. nunca como que se cachó They que still había. have their iron after all. Claro, disponen de ricos depósitos de hierro. Iron. We can get iron. All we need do is make Esa, Glenbrook las hand nuevas over minas the de Grand Norcelia. Norcelian mines to us. Nos están usando. Paltry price to pay for our bountiful aid in their restoration of the Crown City.
Grand Norzelian mines. The spark that lit the flame of Esfrost's aggression. But why go through the trouble to seize an iron source when they have all the iron they could ever need? Quizá debería enviar a Milo ahí. Have Milo look into the matter. Efectivamente, Milo es un espía. Well, regardless, we control the salt. I say we bide our time until Besides, Glenbrook seeks our aid in... Yes. King Roland and Minister Serenoa. Send forth a veritable bounty. To Minister Serenoa of the Saintly Seven, that is. Oye, únicamente Serenoa es sospechoso. Ah, yes. A show of the goddess's grace to the people, and as a wedge to drive between him and the king. Esfrost, Glenbrook. They will both be ours before long. Ya entiendo su plan. O sea, como que quieren que, claro, quieren hacer bien, ver bien a Serenoa, que es parte hoy. Que se supone que es como parte de ellos y van a empezar a ver bien a Dunálgida y Roland, jeje. Y más encima Roland con Serenoa son amigos. Y van a armar una disputa ahí. Pero llegó el momento de votación. ¿Votación de qué? Thank you all for helping to determine the extent of the damage to the capital. This information will be invaluable as we proceed with reconstruction. There is also happy word from Castle Wolfort. My Lord Father is awake. They say he is recovering apace and is... Those are glad tidings. He says he would like to see us. Then what are we waiting for? I'll sell them. Would that we could depart at once, but... Bandits plague the outskirts of the Roselle. Jerome and his folk are there. ¿Será ir a ayudar a los de Rosé u otra cosa? Not according to the messenger. The bandits are... Which is why they have asked us... Apologies for my tardiness. What is it? I suspect Patriot and his royalists of filching relief supplies. We've no proof it's them, but the fact remains. The matter warrants investigating at the very least. I see. Well, we were... Allow me to explain the three courses of action before us. Yo estoy viendo dos. One, volver al castillo para ver a mi padre. Two, proteger a la aldea Rosé. Bueno, efectivamente esa decisión. Or three, remain in the capital to investigate the royalists. La última si matamos a Patriot. What splendid news! If I could only go to him myself and thank him for all House Wolfort has done. But I cannot leave the capital in the throes of a possible scandal. Too many hold the royal family in contempt as it is. That may be the case, but now that Lord Estoy Simon entre has ir a ayudar a los Rosé o ir a ver qué onda los suministros. Así que votemos por la que no es ninguna de esas. I would go to Castle Wolfort, Lord Serenoa, if it pleases. My heart breaks ¿Cuál? for the O sea, es Rosellan sospechoso village. ir a ver al papá. Es como... Even if I must go Y alone. ahí... I cannot allow that. It's far too dangerous a task for one person. Well, I would have the Wolfort soldiers with me, of course. Besides, do you recall our first meeting? Of course I do. You were being assailed by rogues at the port. If you hadn't been there, who knows what would have become of me. But I am not as weak now as I was then. I am stronger, enough that I shall bring no dishonor to House Wolfort's name. My lord, have faith in me. Let me do this. Puta. It seems best that Benedict, ¿Qué significa que Frederica, se van and a I ir each del tend to equipo? these pressing matters, separately. Indeed, but the rest of us cannot be in three places at once. We can only choose one path to take. Porque justo el que... Bring the scales of conviction. El que es más prescindible parece que es Benedict. Y uno de los que más me gusta tener en el equipo es Frederica. Hay objetos acá. Subir de calidad por 2, wow. Examinar. Encima Benedict es el único que quiere ir a ver al papá.
Acá, acá, acá. Bueno, a Roland yo creo que imposible, o sea, a Roland, Frederica y Benedict debe ser imposible convencerlos de hacer otra cosa. ¿O ir afuera? Sí. De repente hay vendedores, po. ¿Es Milo? Sí. Está loca, me está como joteando a propósito. O sea, no sé si a propósito, como que la vez que dijo algo así como, qué hombre más interesante, como que lo dijo pensando. Ah, y si vamos a Wolford, vamos a ir con Milo, chuta. No sé por qué cuando encuentro algo dice que las convicciones, bla, bla, bla. No tienes de qué preocuparte, la campaña Norcelia ya intercederá junto a los mercaderes. No podemos negociar con los opuestos, se aprovechará de nosotros. Tenemos que mantener la calma y sopesar cómo debemos proceder. No hace falta la autorización de su majestad el rey Roland. Mientras tanto, podemos proceder de parte de la reserva de Walford. Convicción de buscar cosas. Ahí está el lugar donde peleamos. ¿Qué pasa contigo? Consejero Patria, bla bla. Tenemos juntos a su majestad el rey Roland. Confiamos en vuestro bola. Es cierto que los realistas incaístas en la rodilla del archiduque para protegernos. Si queréis que confiemos en vosotros, contadnos cuánto hayáis aprendido de fraguelada ya. Sí, pues, obvio. No sé nada, chao. Gracias por nada. Que la dama Erika exigía tener fruta fresca y vino en su cámara a todas horas. Gracias por nada, 2.0. De acuerdo, gracias por contarme ese detalle. A la pileta, o sea, a la fuente, lo que sea. Acá hay algo. Madera excepcional, esas del... para los de nivel 3. Bueno, sacamos madera excepcional de ese arbolote. No tenéis más madera. No hay nada escondido allá. Oh, hay como un pasillo detrás de todo eso, que lata. A ver. Bájate. Nada, 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 nada. Y me falta todo esto del otro lado. Ah, pero sí vi algo brillar ahí. Más encima, capaz que hay algo acá en el agua, ¿no? He encontrado puro ítem bueno, así que soy terrible perseguido buscando cosas. Me falta hablar con esa señora. Tiene pinta de ser de los nobles que se hicieron los Larry. Y ahora que llegamos están... Un padrino y una hija, ¿será la banda de Travis y Trish otra vez? Ese guardia es para entrar. Don Serino. De hecho, una vez mandamos a la, como al calabozo a una noble. Por estar tratando mal a un no noble. Ya, adiós.
Vamos a Wolford. Vamos a Wolford porque no tiene sentido alguno ir a Wolford. ¿A quién tengo que convencer? Ana está indecisa. Lord Serenoa. Quiero volver a los dominios tal vez a poner de mi parte, pero creo poder convencer. Seguro que atiende razones. Seguro, pucha, parece que es la más difícil. El paradero de Milo. Si nos dirigimos a Wolford es probable que Milo nos acompañe. Quisiera vigilarlo un poco más de cerca. Interesante. Esto es demasiado yo. Es el momento de uno para que el rey Roland muestre su poder a los habitantes del reino. Si no hacemos notar mucho, solo sería un estorbo. No me convence. Certainly. Está reflexionando. Ya bueno, este ya va a estar conmigo. Este loco, yo creo que debería ser fácil de convencer, pues si es de la casa Wolford. Listen, lad. Seguro que atenta razones, tal vez ponerte. Si Roland y yo nos dedicamos a investigar estos actos legales, podría escalar a un gran problema, pues los realistas podrían volverse todavía más vigilantes y ver finalmente recuperado después de tanto hablar. Creo que no quiero ver nada. ¿Qué es esto? Como que suena nada que ver. And further. Era como el argumento más sentimental de la vida y dijo que ya. O sea, está reflexionando. Ya, tú no querís nada, lo siento. De hecho. Yes. Hagamos el intento. Quiero volver a Wolford y a los dos se ven difíciles. El paradero de Milo. Mi padre despertó y me preocupa. No, esto también es como yo. Si nos dirigimos a Wolford, son las mismas razones. What? Igual creo que esta opción. Ah, sí, pues por eso se desbloqueó, porque hablé con Milo. Si no hubiese estado bloqueado esa opción y no hubiese podido tratar de convencerlo. Sospechoso. De hecho, el hecho que vaya Milo para allá, como que ahí le da algo interesante a ir a Wolford. What? Good point. Como que se repiten. Okay. Al menos se la va a pensar y eso ya están decididos. Ya, ok. Que empiece la votación. Una mosca gigante en la pieza. Qué asco. Pero está despierta. Como que las moscas en la noche como que se quedan durmiendo y no molestan. El problema es cuando uno despierta y están ahí de... We have three options before us. Approach the scales of conviction. La balanza. Ya, tú quieres ir a investigar las cuestiones. Tú quieres ir a Wolford. Tú quieres ir a ayudar a los Rosé. Cambia de opinión. Bien. Ya, pero teníamos uno nomás, ahora estamos empatados. Aunque empate creo que sí o yo. Ya, listo, ganamos. I have faith in you. Bien, paliza. You won me over. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Sí, el matamosca al Sanding. Nunca había elegido el verde. Mira, paliza. The way forward is decided. We return to the Wolfort domain with Benedict.
must return to the Música de Wolford elección domain, tomada. to my father's side. Lord Simon will be most pleased. Of course. Fulfill your duty to your father. I shall see to... And I shall attend to the Rosellan village. Ahora iba a escuchar la banda sonora, pero después me Serenoa, acordé que eso you significa are returning home? posibles spoilers. Oye, y la Milo aparece al What tiro. perfect timing. I was thinking of heading to the Wolfort domain myself. Might I accompany you? Milo, how'd you sneak into the castle? Oh, let's just say I have my ways. You might find the companionship of such a capable woman a boon on the road. I know not what her aims are, my lord, but I... Indeed. All right, Milo, you may come. But you'll be... Of course. Then this is farewell for now. Bueno, me pregunto qué pasaba si tomaba otra ruta. ¿Milo se iba igual a Wolford? Esto ha sido peligroso. With the capital once more under their control, the members of House Wolffort disperse to the various corners of the domain. Roland, for his part, works to rid the crown city of his... Frederica repairs to the Rosellan village. Serenoa, Benedict, and the others, meanwhile, make... Cuando yo deba partir, no, porque se llama así. Y la música, ¿qué significa? Milo se va a echar al papá. Hark! The young rulers have returned. You're back! You're back! You made it! You're back, you're back. Show some respect, lad. They've driven Esfrost from our lands and brought the kingdom back from the brink. And one of them is no less than one of Hyzant's saintly 7. Dare I say, an achievement greater than Lord Simon ending the Salt Iron War. Fills me with pride enough to think I'd done it myself. I'm sorry, Mr. Lord. King? No, no, no. You've done nothing wrong. Ya, pero ¿qué I pasa? thank you one and all for your efforts in seeing... You are. As is the Hierophant, who saw fit to bless us. Ya, llegó la sal. The Hierophant, you say? Wow! That's a... Isn't it just? I reckon not even the king. Course not. It was this lad Bueno, what somos made como that todos map. unos héroes. All hail A pesar de House que se haya muerto en Wolffort. todas las peleas. All hail Mr. Lord! Hola, Jano. Bien, ¿y tú? Gracias por el GLA Chef. Pepe Wizard. Serenoa is truly a man of the people. And he's got the might to defend him. He's earned their trust. And so he may as well be king. I must Oye, say la loca, I do joder. appreciate a powerful man. Ya cachamos que Perhaps I should cast my lot in with the future rather que than algo the past. trama y por eso está tan interesada como en estar con el grupo. The cowardly prince they refer to is King Roland, no doubt. Familiarity breeds contempt. I pray Escucha el that's Roland all it como is. que le salió mal a la jugada, po. Hyzant's Ahora overtures are dicen que no se most preocupó bold. del pueblo y que They estuvo mean to escondido lure detrás de us una in. máscara. Y más encima Gatunálgida como que trata de alimentar eso. Como para que Glaucoburgo esté en la pasta. ¿Y en qué anda Gustadolf? ¿Ya terminaste el Tunic?
o volviste al Nino Kuni. Lord Svarog, you've been summoned to the capital with regard to the death smell. Ah, verdad que aquí este How loco. long do you intend to defy the Archduke's orders? De hecho está ignorando al archiduque, pero va a tener que hacer algo ahora. I've no time for his trifling inquiries. Now that Glenbrook Buena, no es muy largo, entonces efectivamente son como 9 horas. Y terminando leo ya el Tunic. Igual justo o sea, las cosas que me spoileé fueron como las más... fueron como bien generales. O sea, no me spoileé donde habían cosas ni cómo matar monos. Be gone. I was a fool to think you could protect the duchy's lands. The Archduke shall render his judgment. Y parece que está interesante el del Tunic. Bueno, el 100% del triángulo igual parece que... O sea, no sé si el 100%, pero el good ending está buena. Sí, está bueno hacer. No sé si lo hago en stream. O sea, en el New Game Plus. No sé. And let him know that if he wishes for me to follow his orders, he will speak the truth and nothing but. ¿Y qué está pasando en Dunálgida? Once proud Esfrost has been laid low, and Prince Esa es Roland la amiga installed de... as Esa King andaba of con Glenbrook. Milo, ¿no? Perhaps now they understand how powerful we are. There is yet Leila, more sí. good news. We have coaxed enough power from the Elfric to... Es verdad que tiene los cristales. Have the Yo creo que spoils la of Milo war nos va a ever been traicionar so great? y va a poner esos cristales y no vamos a poder hacer nada. A question House Wolfort no doubt asks themselves. The people of Glenbrook rally around their newly returned hero? I fear we have unwittingly created an enemy. Which is precisely why I have sent Milo to watch their De every hecho, por lo move. mismo es sospechoso como que estamos en We shall mejor be posición informed of any que plots against us Fraguela, in yo due creo. course. And you are content to trust this, Y si no Milo? intentan hacer algo, no va a ser tan What fácil. does it matter if I trust her? The goddess shall render final judgment to any Quien and all traiciona a la diosa. traitors. Be they spies, or one of the saintly seven. Indeed. May we never live to witness such a tragedy. Ya, Castillo Wolford, a ver qué pasa con el papá. How fares my father? He is most lucid, my lord, though asleep at the moment. I fear the malady has sapped much of his strength. I see. It's not all doom and gloom, though. Word of your recent exploits lifted his spirits considerably. He cannot wait to hold a feast and praise you before the entire house. Ha! Todo parece May he bien. forget he said that upon waking. You should accept the honor with grace, my lord. I would gladly accept, Todo of está course. demasiado bien Even y en hearing paz. second. Todo mejorando. A casa Wolford la lleva. Aquí el mismo día más tarde. Ya. The young lord has reclaimed Glenbrook, lady. He fought Esta as es como esta valiantly as canción que siempre Simon recuerda a or Xenoblade 2, es como la Would you were canción here to witness del it. cementerio.
Siempre suena acá. Forgive me, O la canción como de la mamá, no sé. No, forgive me, Lord Serenoa. I shall... Nonsense. You are the reason I stand here today. I bid you stay. How very gracious of Igual es you. como... No quiero pensar mal de Benedict, pero es demasiado extraño. Tan extraño. I owe much to Como Lord que viniera Simone and demasiado Lady a Destra. la mamá They de filled my life with purpose. Asesino. They left you in my charge. Como que en cierto modo me recuerda a... Already demonstrated your ¿Cómo se llama? power for all Fuyutsuki the realm con... to see. You now con walk Shinji on your Gendo. own 2 feet. I have no doubt you can lead Norzelia into a glorious new era of peace and prosperity with King Roland by your... Speak frankly, Benedict. I have done all No, ¿qué está I will hablando? resign following the evening's festivities. Anna shall take ¿Cómo my te voy a place retirar? if it pleases you. You would leave me unmoored at a time like this? In a time like this. I know the time is not ideal, but your father Buena, is Maui. not long for this world. I would repay my debt to him by caring for him in his final days. After that, I shall stand watch over their eternal resting place and regale them with tales of your Benedicto. great deeds. I see there shall be no swaying you. Pero no, o sea, retírate después de que My termine el juego. gratitude for you flows like the mighty Norzelia River. Understood, my lord. Then let us return to the castle and prepare for the evening's feast. Ah, y ahí... ¿Cuándo ocurre el...? ¿Cuándo va a pasar algo malo? Estoy esperando. Ojalá que no sea que se muera el papá al tiro y por eso Benedicto no se retira. This is quite the gathering. Bueno, ahí está Milo. Each and every one of them eager to get to know you better. La música no puede advance ser their own más... ends. Be on. Todo está bien. I shouldn't think that would be necessary. Father has gathered those he trusts. Whatever the case, we mustn't keep them waiting. Todo es feliz. Ya empezó el banquete. Milo envenenó toda la comida. I thank you kindly for the invitation, Lord Serenoa. Eres salvador de la patria, Or po. shall I address you as Glenbrook's safe? Ha! You needn't go that far. I disagree. Your power becomes you. It makes you alluring to people such as myself. Pray, let Encima me eso accompany es you terrible for the porque evening es tan... ¿Verdad que está comprometido con Frederica, po? Y hace poco hubo una escena... I shall ¿De need cómo a se llama? moment to consider your most Como gracious de offer. romance confirmed. It's a thing of beauty when they grow up. It is, and yet it... Aye, well, Y la Ana ahí... Mirándolo. Que tengo que saludarlo a todos. Hola. Hola. Bueno, ellos no son invitados, sí, po. Igual es sospechoso que tenga ahora etapa de exploración. ¿Acaso el enemigo va a llegar al banquete? Hola, pero... Hola y chao. Hola. Hay un ítem acá.
Está abajo, está abajo. Está en el barril abajo. Hay acá en una habitación. No. Dineros. Ya, vamos al tiro al ítem. Más dinero. Por estados. Hola, bienvenidos. Hello. Mercader de una álgida. ¿Quieres salir? La canción es como cuando llegáis a un pueblo así, no sé. Como donde está todo bien, hay un puerto. Un aire limpio. Oh, ¿qué onda este loco? ¿Por qué está tan escondido? Está muy sospechoso esto. Tengo entendido que no amigo Bárbaro bajo el Yorto. ¿A quién sois leal en realidad? Vamos a la reconstrucción de la capital. Ya, vamos a echarle la foca al tiro. Qué acusación tan directa, no he hecho nada sino apoyar. Patria. Prefería no inmiscuirme en ninguna batalla por el momento. Mi prioridad es proteger a los dominios de Wolford. Mi misión es restaurar los negocios y el comercio. Deben dar sufrido mucho, yo creo que esa. ¿Puedo salir? No puedo salir. No hay más objetos. Ese patio está muy sospechoso ahí mirando por la ventana. Y a Milo está en la mesa. Lord Simon lives. Patriot, ¿dónde está Patriot? No está. Bueno, viene Lord Simon. La loca que estaba arriba está ahora en la mesa. Let me take your hand. I can manage on my own, my boy. Not but I shall want you by my side the rest of the evening. Nothing would make me happier, Father. Patriot no está acá abajo. I thank you all for gathering to celebrate with me House Wolfort's victories. Against all odds, my son and his stalwart allies have reclaimed the kingdom of Glenbrook. I felt a great weight lifted. I dare say I've never been... Permit me the indulgence of offering a toast to my... Hannah. Huh? Estuvo ahí todo el tiempo. Se lo echó. Por encima se lo echó. Assassins. ¿Y pelea? ¿Pelea? Y sigue la música. Nivel recomendado 24.
23, 23, 22. No quiero farmear. Démoslo. Eyes on me, father. Steady yourself. Ya, pero no se ha muerto. Ya vio toda esa gente. Down. But it takes more than that. To fell sea-mown war fort. Then more you shall have. Not today. Not today, motherfucker. Ay, Milo se vino a hacer la heroína acá. Thank you, Milo. En una de esas la mandó Milo. Y está todo arreglado. Save your breath. We're not rid of the assassins. Mueran. Kill them, Milo. Gladly. No se diga más. ¿Y Patriot? Kill them all. We shan't have a chance like this again. Ah. Ahí se reveló todo. Patriot, what are you? You traitorous cur! Y ahora por fin se unió. Confunde el ataque al enemigo con su habilidad de danza. Dispone de numerosas habilidades que alteran el estado del enemigo. Ya lo hemos usado, pero parece que es diferente. Eliminar a las tropas enemigas. Permitir que Simon muera durante la batalla. ¿Va a pelear con nosotros? Recomendada. ¿Por qué? Esta ya, vamos a usarla. Esta, ¿por qué? No sé. Y este no está recomendado. Este sí. Espera, una pregunta. ¿Puedo ver las debilidades acá mismo? La que con puedo ver las habilidades. Resistencias. Ok. Y puedo rotar por todo. Ya. Estos magos son débiles a hielo y torbellino. Son resistencia a fuego y trueno. Este es débil a hielo. O sea, son todos débiles a hielo. Entonces estaría bien que use este. Estaría bien que use este en particular. ¿Cómo veo las habilidades? Tendría que entrar al campamento. No. Parece que tengo que entrar al campamento para eso. Quiero ver. Sí. ¿Dónde está? Acá está. Ah, ya, está en hielo. Está en hielo y está justo en lo que necesito. Ok, gracias. Hola, Black Nukem. Bien, ¿y tú cómo estás? ¿A quién sacar? Este es de hielo, igual me podría servir. Está en nivel 19, no es que no es malo. Oh, ¿a quién sacamos? Esta vacío, sí. Esta es muy buena, también. Ah, Julio, chao. May we return home unharmed. Yo no sé por qué me lo recomiendan. Y esto tampoco.
Ya creo que eso es suficiente. Es el Triangle Tragedy. Se parece, sí, se parece a los Fire Emblem. Se parece harto a los Final Fantasy Tactics. Pero son un poquito más simples en cuanto a las clases. O sea, no puedes reclutar como monos normales para subirles de... y cambiarles la clase y todo eso. We must bring this conflict to a close. Lord Simon is in no condition to fight. Come what may, I have to see the Lord. Patriot and his ilk. I hope you're watching, grandfather. Este parte súper atrás. Ok. Ah, pero hay enemigos arriba. Aunque no atacan con arco. Dagueros de elite glauco. Los magos están atrás para variar. Están los arqueros. Fallout New Vegas. No me acuerdo si terminé el New Vegas. Parece que sí, pero hace tiempo. Cuando buscaba reencantarme con Fallout. Hoy tiene la... Bueno, tiene sentido que tenga la vía tan abajo. Ya. Sí o sí va esto. Y ahora podemos llegar hasta allá. ¿Qué más? Respeto de un aliado. Eso puede ser muy útil. Voy a guardar este. Golpe fulminante. ¿Alcanzará a tirarle un rayito? Sanación, congelación. Evaluado CP, veré. Yo creo que mejor espero a la curandera para aprovechar de curar a Simon. O como que no alcanza el veneno. Y acá tampoco. Y así sigilo. Dragon Low. No me acuerdo casi nada del New Vegas. Aparte de, o sea, más allá de que... ¿Cómo se llama? Que me gustó mucho más que el 3. No sé si habrá sido muy idiota dejarla tan adelante. Esta loca tiene que subir. ¿Puede subir? Wow. Tiro cercano. No, porque se van a arrancar, de hecho. Pero vas como avanzado en el juego ya. Pareciera que sí. Ya no le hace tanto daño. Te va a venir a pegar. Ah, bajó. Todos están bajando. Ya es que tengo que aprovecharlo bien porque pega mucho. ¿Patriota actúa? Parece que sí. Igual me lo juego viniendo para acá. Y con corte giratorio... Con este me puedo echar a alguien, ¿no? Ya, corte giratorio. ¿Me ofrecía? Está, o sea, corre mal. El caje violento no lo mata, pucha. Si los provoco nomás. Ah, ya le voy a dar un ahora. Ahora sí que los mata. Bueno, mata a uno. Y me puedo poner detrás de este. Pero ojalá que los magos no me hagan nada. Esta loca quería usarla para... No, para allá no. Tiene doble objeto.
Here you I'm go. in your debt. I'm here to help. La verdad que tiene dos. Ah, estoy muy lejos. Ya, demos el otro. Here you go. I can use this Fármaco for good. acelerador, ok. No se glitchean. I see right Cool through you. heads shall prevail. Oh, escucho que mal. Pero qué raro está ahí. O sea, pero es la Xbox. La original. Si mal no recuerdo, y supongo a la 360. Lo jugué en PC. Estaba para PC, ¿cierto? Fue hace tiempo. Sanación, aceleración, yo creo. Go quick. Go quick. I haven't been broken yet. Ay, este loco se manda solo. Y este, pucha. Ya, protejámonos acá y quiero tirar congelación. No los mata. Come on! To further the arcane arts. Back at you. I'll show you what I can do. Este tiene un ataque más, pero necesito que dos estén juntos. Que puede ser ahí. Torbellino con congelación porque seguramente son débiles. I did it. Y ahí ella. Me voy mejor para la derecha. ¿Cuándo le toca a este? Ahí y este allá. Lo otro es que me ponga acá y tire lanza veneno a los dos. Ay, pucha, te dice el crítico, creo. Suffer. I feel stronger already. Sakura Wars en Switch. No lo sé. You've done enough damage. Shall be your undoing. Como que todos esos ports pasan medio piola. Hoy lo hicieron pebre. Done it now. No. Pegan fuertes esos dagueros. Espera, no puedo usar. Ah, tiro cercano. Allow me. Bueno, me pongo ahí. Here goes. Está lo que está hecha pebre. Pero me la juego. Veneno 0%. Y le absorbe un PT y lo dejaría en 0. Pero no le hace daño. Y entonces esta cosa pega caleta. Like a butterfly. Y si uso el provocar. Come and get me. Look at me and learn. Count on me. Puta, empezaron a curar acá. Y si ayudo acá. Total, igual se mueve harto. Receta venenosa. Hasta lo mata, hasta que se muere. Have another. I'm here to help. ¿Que no murió? For the honor of House Wolfort. Le puedo pegar un halconazo a este, no, pero se muere solo este. This ends here for my kith and kin. El Discord de Iván va. La otra vez quería revisarlo y no lo encontré. Puede ser que sí. Y después no caché porque como se puso el primero de las mañanas, lo veía así como de repente. Espero que no haya pasado nada raro. Just as I planned. Onda alguna pelea o algo así. De hecho como que le perdí un poco el rastro a Iván. Como que estaba más enterado en... O sea, lo seguía en Instagram, publicaba hartas cosas y de repente desapareció. Uy, se lo echó.
Oh, botón dorado. Debe ser mío. No, no tengo. ¿Cómo se llama? Acciones. Veneno 0%, así que se le pega nomás. Se tira flechita. Ya quiero probar esto. Debería moverse y le debería llegar un flechazo. Así es. Ay, se murió. Está buena esa combi. Provocar y que eso atraiga enemigos para que, ¿cómo se llama? Se coman las flechas. Ya, mientras los magos estén dañados, creo que me tengo que bajar. My pride is my shield. For the greater good. Tenemos la receta venenosa. They leave me no choice. I'm here to help. Here goes. Igual está dañadita. Pero matemos al mago mejor. Bueno, se empieza a dañar. Y siempre que está dañado se curan esos tipos. ¿Lo mato o no lo mato? Retrasemos el turno entonces. Ya, cura, como era esperar. Vamos acá y curemos este. Tenemos los dos botines. Mirando para el otro lado. Oh, lo mata. No lo mata. Ya, bueno, pues el rey lo mata. Oh, murió. Destroy. Pero hay que matarlo a todos. Peguémosle un bastón. No, está muy fuerte todavía. I will end this. Pero me conviene más venir acá y no sé, hasta que se muere. Ya matemos al mago. Victory is within reach. It's over. Seguirá. Llega, pero no lo mata. This ain't ideal. Como, bueno, igual se están muriendo en cierto modo cuando tienen el veneno. Y ese nomás, llegas. No llega, pero se mete. Está bien, no sé de rango, nice. Como nunca ocupo los antivenenos. Pero no le hace daño. Igual sirve por la experiencia. Let's try. Caleta de dinero, real orden del mérito, un pergamino. Piedra de calidad, piedra hielo. Ya, buena pelea. Y avanzamos 2 capítulos, lo que es bueno. ¿Qué onda? Was my sword ever so heavy? Easy. Age is a persistent foe. Oh, no, se va a morir igual. Puta. Be strong, father. I shall get you treatment at once. Serenoa, please. If I must go, at least it was No, pero ¿cómo alongside se va a morir? you on the battlefield. Enough of this talk. You will... I've seen scores of soldiers perish, my son. Does it not
dear Benedict. Forgive me, my lord. I could not keep you safe. I beg you, give the... As you wish. Claro, solo con un montón de cadáveres. Aye. Pucha. People Rain. Y este loco más encima escapó. Dangerous as I feared. They must be wiped out for the good of all Glenbrook. Lo que me pregunto ahora es dónde va a escapar. Bueno, There si is es que va a no escapar. escape, Patriot. Porque Tell me esta se why la va a a echar. royalist like you would attack Lord Simon. Yes. Why would you threaten to tear asunder a newly restored Glenbrook? Restored? Restored to... The duchy killed your king and controls your land, and you've what, exactly? Those who joined the duchy thrived. Those who resisted were... The nobles and commoners have never been further apart, though beneath it all. Ya, ¿y qué sugieres? Perhaps. But we can unite them behind King Roland. The weakest link of them all. The prince who forsook his family, a ruler. The Wolford reputation stains him, and it shall be his undoing. Sí. So that's your angle. Enough slander. You're blind to it, admit it. You rebuffed the Esfrosti army, curried favor with the Saintly Seven, protected Roland, and immediately installed him as king. You think yourselves above the high houses of Glenbrook, nay, above his majesty himself. Who would not want to rid themselves of such a stain? Pero somos You amigos. suggest King Roland gave the order? Would he possess such rationality? We would not be in this mess if he did. Thus I decided to intervene, for the good of the kingdom. So Sí, we need seguro. only kill you. Todo por la paz. That is a mercy. Only Benedict and I know what I'm about to tell you. I bid you listen well and remain What? calm. I am not your father, Y es de. ¿Y at least quién? not by birth. Del Benedict. You are the blood of our former Oh, king, esto sí que es grave porque I si promised está con His ese Majesty I conflicto would hide con the Wolford, truth from you. si Serinoa es también un príncipe, Destro was indeed your mother. That much was no lie. She was a commoner in pero the ¿y por qué Crown no es City. rubio? A woman of little means and low station, but possessed of unparalleled intellect and boundless affection. He would often sneak out into the city in disguise. Fate united them on one of those evenings, and they fell in love. Thus, you were brought into the world. He wished to marry her, but her low O station sea, la made mamá, la that de esta, unthinkable. sí es de verdad. In time, the royalists El found papá out es and reina. plotted her murder. So Lord Simon took her as his wife to Seguramente. keep her safe. Claro. And so I was born the heir of House Wolford. Sadly, your dear mother passed not long after you were born. It was she who named you. It was the one thing she was able to pass down to you. And now I leave you this.
The royal signet. Only one of Glenbrook's royal line may wear it. I was to keep it until the time was right. And so it is now. Father, you leave me completely unmoored. What am I to do with this unspeakable knowledge? I leave you with a heavy burden. This I know better than any. Be strong, Serenoa. Forge your own path. Lead the people. Keep watch over him, Benedict. I will. Por supuesto. No, Father. Stay with me. Please. All this and still, you call me Father. I am proud of you, my son. Please don't go. Father! Please! Y quedan las manchas de So sangre. Patriat meant to eliminate House Wolford to protect the crown. Yes, he admitted as much himself. I can assure you he acted alone. King Roland was not a party to the plot. Entonces, si nos veníamos para acá, That is fortunate, yes. But the mere fact Patria of it could tear tuviese, Glenbrook apart were it to be made known. lo hubiese matado a todos y Lord después. Simon's assassination must be kept secret, my lord. You would have me say his illness claimed him then? I thank you for your assistance, Milo. Speak not a word of this to anyone. I shan't. For the good of House Wolford. I cannot fathom why he thought us to be enemies. We mean no harm to the royal family. Misplaced as his fears may be, that includes King Roland himself. You heard Anna. Roland didn't issue the order. What are you plotting, Benedict? Igual es como raro I que, seek o only sea, to ensure House Wolford's survival. Lord Simon was murdered. parte era mentira, Other supongo. enemies may well be within our ranks as we speak. They must be stopped. Can I count on your continued guidance, Benedict? Glenbrook's throne is yours for the taking. You have the claim and the might to back it up. Your Lord Father beseeched you to forge your own path and lead the people. Might you not best accomplish that if you were king? Perhaps. But I would sooner fall upon my own sword than usurp the throne from my friend. The truth of my lineage does not leave this room. I shall keep it hidden along with this ring. As you wish, my lord. I trust your judgment. Me pregunto si habrá como un bad ending donde Serenoa termine como rey y mate a Roland. He requests your presence in the Crown City immediately. The Frosty survivors are on the move. They leave me no time to mourn. Ya, vamos a subir de clase. Cuando llegue a partir fin. Capítulo 16, supongo.
Roland, Benedict, and Frederica regroup. But what they experienced while they were away could... Pues lo dio todavía. Is there something on your mind, Roland? Serenoa. La I don't know what I Marovsky. should do. Oh, está ahí. Did something happen in the capital? No, that problem has been dealt with. En stream. I've made sure those damned royalists will never cause trouble again. A mí ya poquito. Was such harsh punishment truly necessary? Of course it was. When they should have been helping to rebuild the kingdom, they instead... Y vale, la historia como que pinta mucho para que Roland como con todo su deseo de venganza y todo eso como que entre como en conflicto con Serenoa, se entere más encima lo del linaje real y ahí se pelea. Se mande un Anakin, un Arthas. ¿Hay stream hasta el miércoles? ¿Estudio? Even if that is true, you have the power to change it. I tried. But nothing has changed. No matter how many corrupt aristocrats I've cast out, this kingdom has always been broken. I do not have the strength to reconcile the land. I cannot give Glenbrook what it needs. Roland. Apologies, my friend. You burden me with nothing. All is well. So long as you are by my side. Bueno, se volvió a unir. Pero supongo que vamos a hablar con Frederica. Serenoa, I would... Is something the matter? Pray. Yeah. A book? We recovered it from a band of brigands. It once belonged to the Asfrosti archives. El que están buscando. It was authored by one Sí, Orlea, my mother. Inside is the truth about the Roselle. Nay, about... The truth? The Rosellan people have long passed down. In ancient times, the Roselle lived in the south. It is said Centralia was on the shore of a vast expanse of salt water they called. Back then, the Norzelia we know was at the bottom of that sea. But a cataclysm dried up all the water. The salt crystallized and sank into the earth. The very earth. Salt beneath our feet. After the cataclysm, only one small lake of salt remained. War raged on and on as people fought to control it. The Roselle tried to stop the fighting by digging up a giant pillar of salt. But Hyzant, whose power over Norzelia came from... They captured the Roselle, branded them criminals... And what of the pillar? Hyzant stole it and hid it. Inside the very statue of the goddess that towered. How can you be certain? During the uprising, my mother broke the statue and recovered a fragment of the pillar within. ¿O no? The salt crystal found in the Rosellan village. Incredible. If what you say is true, the teachings are a lie. This will shake Hyzant to its very foundations. And we would be able to free the Roselle from their imprisonment at the source. With so much at stake, we must be careful in what we do now. Of course. I have every faith in House Wolford. And como igual traen cosas, sería justo en cierta forma. Parecería como ya nos echamos a Fruabuela con la ayuda de un álgida y ahora le tiramos la verdad a un álgida. That is the extent of what happened during our the passing of my Lord Father, the Royalist scandal,
and the book that revealed. It is time we consider what we shall do. I still cannot believe how quickly Lord Simon... It is most Ahí les devastating. contaron lo de la Sarah enfermedad. Noah, did your father say nothing else to you? No les dijeron ni siquiera a Before ellos lo del asesinato. He bade me lead. I see. Then we must... Your Majesty, what do you plan to do? As far as I've been able to discern, Pero those Patriot involved está acted out of muerto greed ahora. and self-interest. They must all be punished. Nothing less than exile from the kingdom or execution will suffice. Así que... But there are those Y por among otro them who lado, Roland support se the encargó de Glenbrook ese line. problema, se Will supone. that not impact your governance? Perhaps. But we must make an example of them, to appease the people. Did something else happen in the capital, King? Nothing you need concern yourself with. But I must say, I was shocked to learn of that No dijo Rosellan nada y legend. más encima no hicimos esa You misión. suppose the contents of that book could be true? The part about their homeland, Centralia, that sits upon a vast salt water, that of the untapped salt crystal, or that, in order to monopolize the salt trade, that the pillar of salt Hyzant stole from the road. If any of it is true, it would turn everything. It does sound unbelievable. The crystal from the Rosellan village? That crystal is a fragment from the pillar. It fits perfectly. Apparently, Lady Orlea penned the book detailing. She did. She enchanted it so no one could open. I doubt a mother would go to such lengths to lie to her daughter. Then we agree the legend contains at least a seed of truth. Your Majesty, we have received word that the survivors of the... What? Where? At the Grand Norzellian mines. But we cannot be sure what they are doing. Oh, tener None of our lista el scouts arma. returned. These frosty dogs. We will speak later, Sarah Noah. First, we must... I need you and your people beside me. Of course. Tener listo el arma. Escucha demasiada historia. Extraction is quiero nearly subir de finished. clase ya. We've secured the amount we were told. Seems such... Don't think Archduke Gustadolf... Hurry it up. We need to be done here before Glen... Sir. Ya, listo. Eso fue todo. Capítulo 16. Roland and House Wolffort succeed in reclaiming Glenbrook. For one, the secret of Sarah Noah's birth come to... Meanwhile, the newly crowned King Roland struggles to reckon... Finally, there's the truth about the Roselle and the None of these revelations have an easy solution. As all parties discuss the matters, they receive Y word that the vamos, survivors no, of pues the esos son los de Frosty esta army buena. are Pensé que íbamos a atacarlo. Nosotros forced somos to los put all azules. else aside to focus on driving out their foe, Sarah. ¿Duerme, pobre amigo? No, no me digas que es Roland. The remnants of the Frosty forces are gathering at the Grand Norzellian mines. Or perhaps I should say they are rallying there. Something tells me you're right. Gustadolf may have used Lord Dragan's murder as pretext for invading Glenbrook. Yet I believe his true aim was to seize control. Once Glenbrook fell to them, apparently they transported huge shipments. You mean iron ore? One would assume as much. They say only a chosen few were alive. Odd, ain't it? Granted, the iron... But the Duchy has access to plenty of other iron. They've certainly no need to go to such pains to... You reckon there's something special about La it? mosquina. What my mother wrote of. I've returned from scouting the Grand North. There were no signs of miners or cur. The enemy's numbers do not appear that great. But the soldiers... Thank you, Hewitt. Well done. Well, there you have it. The Frosty army is scheming whatever they are planning,
We cannot allow them to... Then let us reclaim the Grand North, and in doing so we shall discover... ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? El personaje de quién? De Yela o Yila. Ya vamos al campamento. Ahí cerrando. Tenía algo nuevo. Puedo subir a el abuelo, a Roland. A todo esto. Roba corazones. No sé qué hace. Movimiento. Esto. Polvo de estrella. Tiene buena defensa. Ahí está. Afortunada farmacología táctica. Que le faltan niveles, sí. Ya subamos a este. Voy a subir ataque físico y suerte. Ahora sí que parece el héroe. My blade shall attest to my convictions. Tengo que farmear estos puntos. Este es para el tanque. El oro blanco no me acuerdo. Pero aquí dice esta porque tenemos un pergamino, creo. Espera. No, tú no. Libre excepcional. Inflige daño mágico de hielo a todos los enemigos a su alcance y congela el suelo. Tiene más alcance y potencia que hechizo congelación. Bueno. Todo esto está en nivel 3. ¿Qué te falta a ti? Pluma misteriosa. Esto se ve... bueno, esos dos. Ya, vamos por la pluma misteriosa si puedo comprar uno solo. Había pluma misteriosa, ¿cierto? Sí. Y aprovecho de comprarle acá. Anillo Fisher, sortija el ataque mágico. ¿Otra más? ¿Cómo es posible que tenga 30.000 justos? Defensa física, defensa mágica, amuletos elementales. Ya ya comprémoslo. Pero ¿quién se lo damos el tema? Puede ser a este. Ah, tú no. ¿Por qué no tiene nada? Bueno. ¿Por qué no tiene nada? ¿A dónde se fue? Qué raro. Qué raro, qué raro, qué raro. A ver. En ese, claro, quedaron desequipados. ¿Qué tenía ese loco? Entonces esta tenía los dos. El ataque mágico. Evasión. Fuerte, velocidad, movimiento. Tiene que no estar equipado. Tengo que tener dos. Accesorio equipado 1. Parece que tenía uno de este. Ahí tengo 3 de este. Físico, mágico, defensa, precisiones. Todos estos son 1. Ya, supongo que este. Y no sé, pues qué más tenía. Este. Ahora tengo que cambiarle esas cosas. Misiones nuevas. Estas dos creo que no. No, esta no es nueva, esta no es nueva. Esta.
es parecida a esta, pero esta es defensa, uno parte al medio. Y en esta los enemigos están al medio, entonces esta está pintada para farmear. Porque parto, o sea, con los magos al principio y les tiro puro AOE. Y esta no sé. Pero bueno, vamos a guardar